बैग पैकिंग रेडी देखो बैग रेडी आईटा बही ये देनी चावल टमाटर चाई कबाटी आज राते हेलो गाइस नुआ चैनल नुआ वीडियो समस्त मोर स्वागत जो मैंने मोर मिनी ब्लॉग देखी आसते से बहुत बहुत धन्यवाद आउ जति अधिक जाइए देखी नि मोर मिनी ब्लॉग कहीं मु डेली मिनी ब्लॉग पकाए आज गाँ लाइफ शेष गोटे नुआ लाइफ आरंभ तो बहुत दिन पर हॉस्टल जी तो क्या रिएक्शन कौन आस करें किंतु हॉस्टल जी सहित किंतु जाए मु बैग जमा रही पैक करनी मुझे फास्ट बैग पैक करदेवी तापर बाहरी हॉस्टल को मुझे फ्रेश ही पड़े आसली आउ टाइम भी है सॉरी दसटा 30 तो सेपटे मो बैग भी रेडी कौन रोसे चलची माँ एपटे चिकेन रोसे एपटे मो बैग रेडी बही भी रेडी मो हॉस्टेल बाहर भी 12:30 गोटे टाइम रे बाहर तो ये गला पर देखिए होटल ढारी ये बस फोटो वीडियो बना चिकेन रेडी भात भी रेडी तू रोसे करछु ना हाँ ना मो माँ रोसे करछंती चिकेन दे हबो अब हबो सानो काटा होला और आइटा एकदम सानो आइला जदी गनले एबे टाइम है 8:30 तो मुझे बाहर ली हॉस्टेल को तो बैग पैकिंग रेडी देखो बैग रेडी आईटा बही ये देनी चावल टमाटर चाई कोबी तो मुझे बाहर ली तो बाटर आपण मेन पॉइंट गोटा देखेबी क्या ना सब मेन पॉइंट व्यू अपन देखे निश्चित भाव भिडियोटा शेष पर्यटन देखु रेडी सब आसी तो मोबाइल धरल कौन पड़ जाऊँगी हाँ आसी बांग्लोर को गोवा गोवा भल कंपानी मिलगला अरे अरे गोवार मोर गोटे फैक्ट्री अच्छी तुम जान ही नहीं हेटे गोटे बिजनेस कर मालिक मुहरे अरे बुआ बुआ फायदा फायदा अच्छी मधु आई एटा नयागढ़ को रोड आपण कमेंट करी कहतु
ଯଦି ନ ଆଡ୍ ରହିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟାକୁ କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଆମ ପାଇଁ ଆମ ବଡ ନୟାଗଡ ହେଲମେଟ ନାହିଁ ହୋଟେଲ ଜାଗା କାଳିଆ ମୋ ବସ୍ କବାଇ ଠିଆ ହେଇଛି କି ରାତି ଏଇ ପଛରା କହୁନୁ ଭିଡିଓ କାଟିବାକୁ ହେଲା ବାତଲ ଭଳି ଖାଉଥିବି ନାଇଁ କହିଲୁ Welcome to our college and my hostel. କୋଉଠି ରହୁଛ ପଛରେ Welcome to our hostel. देखिए कहा रिएक्शन कौन आसी मरू ना कौन ऐसा हॉस्टल भीतर अजा मैं आसुची एपटू आसी हाँ पूरा क्लीन है जेबड़ा किछ अवस्था नथिला ना एबड़ा किछ अवस्था नथिला एपटे आमे कुडा रहउछु कोबडे एपटे एपटे की के एपटे आमे मुन्नार का रहउछु ला अच्छा ठीक है तभी आमे तू कैसे रो लखना तभी आगे रे रमचा पेटा कैल बाहर होइस ना ତମେ ନେଇକି ପଳେଇଛ ଦେବି ଆଉ ଏଡ୍ର रूम ना कौन ନେଇକି ପଳେଇବି ନେଇ ଚଲେଇକି एकला पिला कांदी आपिला से पड़े बैठ अछंदी पड़े सामना गोटे कोन अछंदी ଆପଣ ତୁ ରହୁଥିଲେ କିଏ ରହିବେ आम रूम रे मोर रूम तो बोले सेम दिस पर्सनल नाही नाले से पड़े मोर करे पड़े ये वो पाकी खट देख रे काचना वाली गछ आइछि देखा 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 गाइस तो तुम गछ आइछि तो गाछ के 3-4 मास हो नहीं टोटल 4 मास हम गांव जाइछु खट पर पूरा गछ आइछि गैस नाही गैस आसियो हॉस्टल भीतर सब सफा रहा नहीं अरे पिला आसी जो सुसले रे मार दी जन पिला थिले देखुन का बसा करछन एरा उटा उडी किछ नहीं जा है जो सफा रहा एटा पूरा सफा जाइछे किछ नथला अवस्था खट बोली पूरा छाता बोली पूरा लंबी थिला खट गोदाम खट गोदाम पड़े जाइए कण हाँ रूम प्रबल बाथरूम ये जदि आम भोज भोज करू ये करू एपटे भोजी हरिका हम जो बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन है से करू ये आम रोषे रूम करूँ डर कौन रही जाऊँ देखू तापर जानबू ये पछटी क्रिकेट खेल हम
କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଏ ପଛ ପଟେ। ଅଜା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତମ ବୋହୁ ପିଲା ଦେଖୁଛି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଦିନକୁ 2,000 ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜ୍ଞ ଯାଉନା କାମ କରି ଇନକମ୍ କରିବ। ପଳେଇ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍। ହାଇ କରୁନ ହେଇ ତାଉ ହାଇ କରୁନ ହାଇ କରୁନ ବୋହୁ ପିଲା ଦେଖୁଛି ଦେଖିବ। ମୋ ଭଉଣୀ କଥା କୁହନି ତା ମୁଣ୍ଡ ହରସି କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି କଣ ତା ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପହରଦିନ ସରିଲା କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲି ଆଜି ଏଠିକି ମକର ମୋର କଥା ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବି କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି ଯିବି ଆଉ କଣ। ହଁ ଯାଉଛି ଆମ ଅଜା କିଏ ନା ତମ ବୋହୁ ପିଲା ଦେଖୁଛି ବା। ରିଆକ୍ସନ ଦେଖ ରିଆକ୍ସନ। ହଁ ଯାଉଛି ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲା ମକର ରିଆକ୍ସନ ଦବ। ତମେ କଣ ଭାବିଲ ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବି ବୋଲି? ନାଇଁ ଭାବୁଥିଲୁ ରବିବାର ନା ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି। ନୂଆ ପିଲା ତମ ନୂଆ ପିଲା ଏପଟେ କିଏ କିଏ ରହୁଛ ତମେ ଏବେ? ତମେ ତିନି ଆଉ ପପୁ ହେରିକା ଚିହ୍ନ ଗାଁର। ଓହୋ ରହିବ ନା ଯିବ ଆହୁରି? ଆଉ ସିଏ ଓହୋ ଫାଇନାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ କଲେଜରେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିଲ କାହା ରିଆକ୍ସନ କଣ କେମିତି ଥିଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଇଏ ହଉଛି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ନିଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ କହୁଛି ତୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛି କି? ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ତା ସିମ୍ବଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅଛି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଅଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯଦି ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର କମେଣ୍ଟ କର କି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତି ଡେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି କି ତ ମୁଁ କଣ କରେ ପ୍ରତି ଡେ ରେ ତାହେଲେ ଆଇ ହୋପ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ। ତ ଆଜି ବି ଏମିତିରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅଜା ଆମର ଅନଉଛନ୍ତି। ଅନେଇଲେ କଣ ହବ ଅଜା ତମ ବୋହୁ ପିଲା ଦେଖିବ। ଅଜା ଦେଖିବେ ଯଦି ମୋର କିଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ଅଜା ତମକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ କରିବ ଅଜା ଦେଖିବେ ତମକୁ। ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଜା ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଜା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଝିଅ ସହ କଥା ହଉଛି। ଭାଇ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ତ ଯାଉଛି ରୁମ୍ ଯାଇକି ରୁମ୍ ସଫା ବନେଇବି ଦେଖିଥିବେ ତ ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ସବୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ରୁମ୍ ସଫା କରି ବେଡ୍ ଟିକେ ସଜାସଜି କରି ତାପରେ ଚାଲ। ଯୋଉମାନେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ ଦେଖିନ ତ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ ଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଅଛି କୁମାର ଅଫିସିଆଲ 40 ତ ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ବି ଆସିପାରିବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ଗୋଟେ ମୋର ମେନ୍ ଆଇଡି ଅଛି ଶୁଭମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା ମୋର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ରିଲ୍ସ ବଗେରା ଟିକେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖୋଲିଛି। ତ 12 ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିଛି ମିନି ବ୍ଲଗ ବି 12 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି କି 30 ଦିନର 30 ଦିନ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲଗ ହିଁ ପକେଇବି। ମାସ ଜାଗର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହିଁ ପକେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ତା ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ସେ ପିଲା ରହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟି କରୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତ ରୁମ୍ରେ ରହିବିନି କାହିଁକିନା ମସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି
सेपट रूम आम दी जन जहाँ रहबू तो ये रूम टा एक्चुअली आम रूममेट पिला के आसना हम भी आस पिला तो कहला मो रूममेट पिला भी तो सेपट मु रहबी किंतु एपटे पूरा क्लीन कर दे सब जगह ओके फाइनली रूम भी रेडी पूरा क्लीन ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ବନେଇ ପାରିବିନି ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କାଟୁଛି ତ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପକେଇବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନହେଲେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁଦିନ ଯିବ ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେମିତି ମାନେ ଆଜି ଖାଇଲି ସେ ବସିଲି ପିନ୍ଧିଲି ଗାଧେଇଲି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବି ଯୋଉଟା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଯିବ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଯିବ ତ ହୋଲ୍ ଡେ 24 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିବି ତାର କିଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ମୋର यार मिनी ब्लॉग देखिए एकदम सुबह से थे थैंक यू वन दिल से थैंक यू तो एबे तो जाउछ मार्केट आर जे तो कोन छुट्टी काटि नथले काहे ना मो जा बाकर छुट्टी काटि बोली मु गारे टोटल छुट्टी काटि तो जिबी मार्केट हो जाई गता जेटे छुट्टी काटि से साइड कर आसीली तो तो देखो पूरा झाड़ हो गेलन हो छपस्ता है तो किंतु मोर वीडियो आपने समस्त सपोर्ट करंतु तो काइंड आपना हेल्प बिना मु किछि करबी जदि आपने हेल्प करिवे तो मु आगु जिबी जदि हेल्प न करे ताले मु तळ पड़ी काई ना एटा मोर नुवा वीडियो नुवा चैनल एटा होछ मोर नुवा चैनल काइना नुवा चैनल मु बहुत डरिया करछि काइना आजकल सेमति सपोर्ट ही मिलुनी तो तथा मु ट्राई करली काइना मोर सांग बोली मिस्टर आसु 2.0 ता आइना ता सटे कांटेक्ट करली तो हम गली बारे केमति हम करबा ताले किछ नै गोटे चैलेंजिंग वीडियो पका जा हबो तो चैलेंजिंग वीडियो पकेतली तो 30 दिन आज गेला केते 12 दिन आज 13 दिन गेला किंतु एई ब्लॉग टा मु टिके लेट रे पड़िबो तो मिनी ब्लॉग टा फास्ट मु पके देई ता वॉइस ओवर करी रात रे भाई बहुत हार्ड वर्क करिया पड़छि तो तथा कंटिन्यू करछि काना मते आशा अछि आपने हेल्प करिबा आपने सपोर्ट करिवे जदि आपने मते सपोर्ट करियो तो 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करनेबे आउ ए वीडियो रे मोरी सेमति छि माने लागला वाले किछि व्यू वाला ताल ने आतर आपन भलो भलो प्लेस नेबी बहुत बड़े बड़े जिंस आपन देखिबी तो बहुत मजा मस्ती करिया वीडियो रे जदि आपने जदि लागि रहले ताले मु बहुत मस्ती करी तो आपन शेयर करेबी कोई बात नहीं और जदि मोर YouTube लाइव वीडियो रे जवान मु छ कथा बा चाहउछंती पर्सनल ताले मो YouTube लाइव रे मते कमेंट करिवे कमेंट कला पर आपन मु डेट कहबी कि एई तारीख रे मु YouTube लाइव करिवि ताल जे मु लाइव करिगी आपन स कांटेक्ट करियो ओके तो चलो मु अब जाउछि हजाम दुकान दिगी तो सेठी वाला मुटी हेड कट करिवि ठीक एकदम छुट्टी अवस्था किछि एठी गला पारे सेठी डायरेक्ट मु शूट करी ओके मु गां जाई आसिया भीतर देखो मुसा मु मांडीर अवस्था कोन करी मु मा जानला ने खाइले देखो मुसा खाई पूरा गिनी ना कर देछि देखंतु खाई गिनी ना कर देछि एडा बन मते सिले करिया पड़िबो लाइट मारो आमर टे बेड़ा काटी दो तुम चैनल कथा कौन है तुम चैनल छाड़ना किसी ओपन करन देखे देवा ओपन कौन देखे देवा तुम केतरा सब्सक्राइब बढ़ी अच्छा हमको बहुत मिस करते ना
ନାଇଁ ବ୍ୟାଳ ଅଜା ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇ ଆଇଡିକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଯାହା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଚୁଟି କାଟିବ ବୋଲି ତାପରେ ପଡିବ ମୋ ପାଳି ନା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଜ କରି କାଟିଦବ ଟିକେ ବେଳ ଏଇଟା ମଜାରେ କୁହାଉଥିଲା ଅଜା ଦୋକାନ ତ ହାଇଲାଇଟ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଏପଟେ ପଛଟେ ବୁଲେଇ ଦାଢି ବାଡି କାଟିଲେ ଚିକଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାସ ହାତର ସାଇଡ କରୁନ ରେଡି ହୁଁ ଅଜା ଦୋକାନ ଚୁଟି କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ରୁମକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଓକେ ତ ଯଦି ବି କୌଣସି ବି କ୍ଲିପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ରହିଲି ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବି ଓକେ ରହିଲି